بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب التونسي العظيم، سلام الله عليكم، والله يحميكم ويحمي بلادنا تونس العزيزة الغالية. اليوم أردت أن أتوجه بهذه الكلمة لكل الشعب التونسي، لكل الشباب التونسي، ولكل غيور ومحب لتونسنا الغالية. لاستقرار تونس والاستقلال تونس، وأعيد الكرة، لاستقلال تونس. اليوم أعود لأؤكد أن اغتيال شكري بالعيد ومن قام باغتيال الرجل الكبير شكري بالعيد ليست إلا يد خارجية تتبع لجهاز استخباراتي أجنبي لا يريد الخير لتونس والاستقرار تونس. وكما فعلوا بمصر منذ أسبوعين، ها هي العدوى تنتقل لتونس بطريقة أبشع هذه المرة، ولكن النتيجة واحدة، وهي ضرب الاستقرار والتقدم للبلدين. اليوم أتوجه للشعب التونسي بالمطالب التالية والتي أجدها جد مهمة، وهي: أولا، رفض أي تدخل أجنبي في تونس أو عرض مساعدات هدفها التدخل في الشأن التونسي الداخلي، وهي طريقة استعمارية معروفة ونتائجها معروفة وأطرافها معروفة، والحكومة التونسية مرفوض أنها تقبل هالتدخل. ثانيا، نلاحظ أن قناة الجزيرة وبعض القنوات العربية والقنوات الأجنبية الفرنسية العميلة قامت هذه الأيام وتقوم هذه الأيام بتغطية الأحداث في تونس بطريقة غير التي عاهدناها في الماضي القريب منذ هروب المخلوع إلى الأيام هذه القليلة الماضية. وهذه القنوات معروف أنها أي مصالح تخدم، وهي صوت لأي جهاز استخباراتي عالمي، ومش لازم نوضح وانتم تعرفوا لشكون تخدم. وأطلب من أجهزة الأمن والشباب التونسي متابعة الصحفيين والمراسلين لهذه القنوات، ومتابعة التغطية الإعلامية اللي قاعدين يقوموا بها. إذا كان فما أي تزوير في المعلومات والمعطيات اللي قاعدين يعملوا فيهم، لذلك يحبذ طردهم من التراب التونسي ومشاكلهم أكثر من مصالحهم. ثالثا، أطلب من قوات الأمن والجيش الوطني الشرفاء عدم تكرار ما حدث في الثورة التونسية الأولى، والوقوف هذه المرة لجانب الشعب التونسي، فأنتم رمز الاستقرار والأمن ووحدة هذا البلد العزيز. رابعا، بالنسبة للشباب والشعب التونسي الذي يحتاج حاليا، وهذا طبيعي، فأنني أتوجه إليكم بطلب الحذر من أي مجموعات مندسة في الاحتجاجات والمظاهرات بهدف التخريب والتكسير والاعتداء على المصالح العامة والشخصية للمواطنين. وأطلب عدم الجز بالشعب والشباب المتظاهر في اصطدام مع رجال الأمن بهدف إشعال الوضع أكثر. وهذه الأيادي تستخدم من أطراف خارجية لبث الفوضى في البلاد، والرجاء التفطن إليها. خامسا، إن ذاكرة القناصة لم تغب عن الشارع التونسي، والمخابرات الخارجية يمكن أن تعيد الكرة هذه المرة وتستعمل نفس الأسلوب لتأجيج الوضع أكثر. يعني ممكن يجيو قناصة جداد من برا ويحطوهم فوق السطوحات ويقتلوا عباد لتأجيج الوضع. قال شنو؟ انه وحدات الامن او الجيش هي اللي قتلت الشباب التونسي هذايا، ويتأجج الوضع وتتأزم الوضع يتأزم اكثر. سادسا، اطلب من الشباب التونسي في جميع الولايات والمناطق تكوين لجان مصغرة لحماية مناطقهم وأحيائهم، وإذا لازم الأمر تقديم المساعدة لرجال الشرطة والأمن والجيش لغلق باب الفلتان الأمني. نعرفوا اللي جيشنا العزيز ورجال الأمن قاعدين مش مقصرين باش يحميوا المواطن وحماية المواطن، ولذلك ممكن فما تقصير وفلتان أمني شوية. نحاولوا أنه الشباب متاعنا يعاون رجال الأمن في الوقت اللي يكونوا في أوقات اللي ما فماش تغطية أمنية كبيرة. سابعا وأخيرا، أتوجه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
ورئيس مجلس التأسيسي بكلمة واحدة، وهي: تونس لازمها رجال، والشباب الحر واللي يؤمن بالديمقراطية ويؤمن بتونس وبراية تونس، واللي خاف على البلاد مش اللي بيعها للأجنبي ويخونها مثل أشباه الرجال، وتعرفون شكون نقصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشت تونس، عاش الشباب التونسي، وعاشت راية تونس العزيزة الغالية. وأؤكد لكم أن رجوعي إلى أرض الوطن لن يطول طويلا. قررت قريب إن شاء الله يا ربي نرجع لتونسنا العزيزة ونبوس أرض البلاد هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Où va la Tunisie? La question est posée ce soir encore. Les troubles d'hier se sont donc poursuivis. Dans plusieurs grandes villes du pays, les manifestations ont été contenues, parfois durement, par les forces de l'ordre. Dans un instant, on verra que les frères musulmans eux-mêmes se divisent sur l'idée d'un gouvernement d'union nationale. D'abord, voici celle qui est en train de devenir l'égérie, la figure de cette protestation. Il s'agit de l'épouse de Chokri Belaïd, le dirigeant de l'opposition, assassiné hier. Reportage de nos envoyés spéciaux Samassoula, Thierry Breton. Le cercueil est recouvert du drapeau tunisien. Pour tous ici, Chokri Belaïd est tombé pour la patrie. Basma Belaïd, sa veuve qui a entendu hier les 4 coups de feu mortels, reste digne, droite. Elle contient ses larmes devant les centaines d'anonymes venus présenter leurs condoléances. Également avocate et militante démocrate, elle dit que c'est d'abord pour tous ces gens que son mari montait au créneau contre les islamistes. Sa préoccupation essentielle, c'était que tout le monde sache ce que Nahda est en train de faire. Cette ambiguïté entre religion et parti Nahda, il voulait absolument que les gens il voulait dévoiler ça. Dévoiler et dénoncer ce qu'elle appelle le double langage d'Ennahda, le parti islamiste au pouvoir. On baissera jamais les bras. On les aura. On les aura. Pour elle, aucun doute, le gouvernement islamiste porte la responsabilité morale de cet assassinat. Ils sont responsables et ils sont coupables. Parce que même quand on a demandé sa tête dans quelques mosquées, nominativement, le gouvernement n'a pas bougé le doigt. La veillée funèbre se passe dans un quartier très populaire. Tous veulent témoigner leur sympathie et leur révolte. Certains admettent avoir soutenu les islamistes d'Ennahda, mais aujourd'hui, eux aussi les pointent du doigt, et pas seulement pour l'exécution. Au début, Ennahda, ils étaient bien. Après, ils ont dérapé. Que veulent-ils? On n'est pas tous des musulmans? Et chacun d'ajouter toutes les frustrations économiques et sociales auxquelles le gouvernement islamiste n'a pas su répondre. Et notez que la grève générale prévue aujourd'hui sera organisée demain à l'appel du principal syndicat du pays. Notez également que les écoles françaises resteront fermées ce vendredi et samedi en Tunisie. Bonsoir Étienne Lénart. On va un peu plus loin avec vous ce soir. Depuis les révolutions dans le monde arabe, plusieurs pays sont dirigés par des gouvernements islamistes modérés. Quel est leur bilan ? Oui, dans 3 pays, les islamistes sont au pouvoir, en Égypte, en Tunisie et en Libye, dans une coalition. 3 pays, mais des problèmes qui sont identiques. D'abord, des réformes politiques qui traînent. En Égypte, par exemple, le président Morsi n'a toujours pas fait adopter cette constitution qui doit fixer le rôle de l'islam, par exemple, dans la société, ou la place de la femme. Deuxième problème, l'économie. Un pays comme la Tunisie, on sait que tout est parti il y a 2 ans de la désespérance sociale. Eh bien aujourd'hui, avec l'instabilité politique, le pays souffre, les touristes ne reviennent pas, le quotidien des gens ne s'améliore pas. Et puis il y a, on vient de le voir, la violence, le chaos qui favorise les extrémismes, avec dans un pays comme la Libye, eh bien, un État en totale faillite et des milices qui occupent le terrain à la place des forces de sécurité. Alors il y a aussi, David, quand même des signaux qui sont encourageants. D'abord, la liberté d'expression. Regardez cette photo, ça vous dit quelque chose? Ce sont les guignols de l'info. Version tunisienne, tous les soirs, on tape sur les responsables politiques. Et puis il y a aussi l'expression démocratique de la colère. Dans un pays comme l'Égypte, en 6 mois, entre 2 élections, les frères musulmans qui sont au pouvoir ont perdu la moitié de leurs électeurs. Et puis, 2 ans pour construire une démocratie. Nous sommes bien placés, finalement, nous, Français, pour savoir que c'est très court. Merci Étienne pour ces précisions et nous tenterons dans le courant de ce journal d'établir la liaison avec Samassoula qui se trouve là-bas en Égypte. Autre information.